सोनाई विधानसभा केंद्र में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान प्रकल्प के हिताधिकारियों के बीच चेक वितरण किया गया। बृहस्पतिवार को सोनाई एनजीएचएस स्कूल के मैदान में आयोजित एक नागरिक सभा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर हिताधिकारीगण मौजूद थे। कार्यक्रम का सूचना राज्य के मंत्री कौशिक राय व सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने किया। सोनाई विधानसभा के 13,292 महिलाओं को उद्यमिता प्रकल्प के दिन 10,000 रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में खाद्य असामरिक तथा बराक उपत्यका उन्नयन विभाग के मंत्री कौशिक राय अपने वक्तव्य में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के उद्योग से असम के महिलाओं को उत्साहित किए जाने के साथ साथ उन्हें सहयोग किए जाने के लक्ष्य को सामने रख यह सहयोगिता प्रदान किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एनडीए जोट के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर विजयी करवाने के साथ साथ बराक घाटी के उन्नयन में तथा सोनाई विधानसभा के उन्नयन में आम जनता को भूमिका निभाना होगा। कार्यक्रम में विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया सोनाई के उन्नयन व शांति के वातावरण बरकरार रखे जाने के साथ साथ उन्नयन के लिए अगप योगदान किए हैं। अगपतन में योगदान किए जाने पर सोनाई के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है ताकि सरकारी परियोजनाओं से सोनाई क्षेत्र वंचित न हो पाए। सरकार की सभी स्तर की गतिविधियों को लेकर उन्होंने खुशी व्यक्त किया और आने वाले चुनाव में एनडीए के समर्थकों को विजयी करवाने के साथ साथ सोनाई के उन्नयन में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए अपने वक्तव्य में आमंत्रित अतिथियों ने अपील भी किए। মাত্র 10,000 টাকা দিয়ে তার আগরবাতি ব্যবসা শুরু করেছিল। তার যাত্রা প্রমাণ করে এই চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভানাথ, তারপর মমতা বেগম লস্কর, সোনাই ব্লক। সবাই একটু হাততালি দেবেন। এত সুন্দর মুহূর্ত, একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত বরাক উপত্যকার ভিও অঞ্জলি ভিও থেকে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। সেই সঙ্গে আগে বাড়তে পেরেছে, আমরা কেন পারবো না? আমার দেখা দেখে ওরাও আগিয়ে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা খবর পড়া দরিদ্রতা কেতিয়াবা ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আৰু আজি কোইনসিডেন্ট তেওঁ সমষ্টিত হৈ আছে, ইয়াতে হৈ আছে সোনাই। সোনাইৰ মানুহৰ লগত তেওঁ এটা অন্তৰৰ মিল আছে, সেইটো আজি প্ৰুভ হৈছে। বিশেষকৈ মই আমাৰ লোকেল মিনিষ্টাৰ কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ দিছো। তেওঁ এই আজিৰ এই দিনটোৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰি ইয়াত আহিছে, এই কাৰণে থেংক ইউ। অৰুণোদয় পলিটিক্যাল হৈ গেছে এখন। মানুহে কয় বোলে হাতীত ভোট দিলে পাইব, মানুহে যেটা কয় ওইটাই ঠিক আছে। জেনুইন মাসে কি পাইব? 19,000 পাইছে আৰু সামনের বার ভোটের পরে বহুত বাড়াইয়া দিব। 13,292 জন হিতাধিকারী যারা সেলফ হেল্প গ্রুপের যারা সদস্য তাদের সবাইকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা যোজনার মাধ্যমে আমরা 10,000 টাকা করে চেক তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি সিড মানি হিসাবে। এই টাকা যারা সদ্ব্যবহার করবেন, ভালো কাজে লাগাবেন, নিজেকে আত্মনির্ভর করতে লাগাবেন, তারা আগামী দিনে সরকারের ঘোষণা মতে, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণা মতে 25,000 টাকা এবং পরবর্তীতে 50,000 টাকা পাবেন। আজকে আমি সোনাই বিধানসভার তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী ডাঙৰীয়া 14 তাৰিখে শিলচৰলৈ আহিব আৰু শিলচৰৰ পৰা যোৱাৰ পিছতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পিছবেলা দুপৰীয়া আহি আমাৰ বৰাক ভেলী সচিবালয় আৰু লগতে আমাৰ কনভেনশন সেন্টাৰ এই দুটাৰে তেওঁ উদ্বোধন কৰি ৰাইজৰ উৎসৰ্গ কৰিব। এইটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কাম কাজ হব। ইতিমধ্যে বৰাক ভেলী ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ আৰু নিযুক্তি হৈছে আৰু অফিচাৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতিখন বিভাগে যাতে ধুনীয়াকে তাতে কাম কৰিব